ملتان میں پیٹرول پمپس پر شہریوں کا رش، جہاں پیٹرول مسلسل مہنگا ہونے لگا تو وہیں پیٹرول کی دستیابی بھی مشکل بن گئی۔ شہری قطاروں میں لگ کر پیٹرول ڈلوانے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کریں ملتان میں پیٹرول پمپس پر شہریوں کا رش، اس پر مزید تفصیلات جاننے کے نمائندہ روحی اور نباز سے جی بتائیے گا۔ رابطہ منقطع ہو گیا ہے، آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ نہ صرف پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے بلکہ نایاب بھی ہو رہا ہے۔ شہریوں کا ایسا کہنا ہے، حکومت سے گزارش ہے کہ ہر پیٹرول پمپ پر پیٹرول کی دستیابی یقینی بنائی جائے۔ اون بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ اگر ہم بات کریں جس طرح سے شہری جو ہیں اس وقت کافی پریشان دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک طرف جہاں مسلسل اضافہ ہمیں دیکھنے کو ملا، وہیں پر جو پیٹرول پمپ کے مالکان ہیں انہوں نے جب یہ اندیا دیا کہ تقریباً صبح 6 بجے سے جو ہے پیٹرول پمپ اب بند کر دیے جائیں گے، تو تمام تر صورتحال میں شہری جو ہیں اس وقت کثیر تعداد میں پیٹرول پمپس کا رخ کر چکے ہیں تاکہ اپنے ٹرانسپورٹ، اپنے وہیکلز میں جو ہے پیٹرول ڈلوا لیں تاکہ بعد میں انہیں کسی پریشانی یا دقت کا سامنا اس حوالے سے نہ ہو۔ مگر تمام تر صورتحال میں لوگ جو ہے ان کا یہ کہنا ہے، ایک طرف جہاں پر مسلسل حکومت پیٹرول مہنگا کر رہی ہے، پیٹرولی مصنوعات میں اضافہ کر رہی ہے، دوسری جانب پیٹرول کی اب دستیابی بھی جو ہے وہ بھی اب یقینی نہیں بن رہی، تمام تر صورتحال میں نایاب ہو چکا ہے پیٹرول، تو وہیں پر ہی حکومت ایسے اقدامات اٹھائے جہاں پر جو پیٹرول پمپ مالکان ہیں وہ پیٹرول کی جو دستیابی ہے اسے یقینی بنائیں، اور جس طرح سے مزید FBR کے ساتھ جو معاہدے جو اپنا پیٹرول پمپ مالکان کے سننے میں اب یہی آیا کہ اوگرا کے ساتھ جو معاہدہ ہو چکا ہے، اس کے بعد جو ہے پیٹرول پمپ مالکان نے یہ فیصلہ کیا کہ صبح کے اوقات میں پیٹرول اب بند نہیں کریں گے، تو اس تمام تر صورتحال میں بھی جو ہے شہری کافی جو ہے اس حوالے سے یہ ریئیکشن دے رہے ہیں کہ پیٹرول کی جو دستیابی ہے اسے مکمل طور پر یقینی ہونا چاہیے، تاکہ لوگ جو ہے اس حوالے سے کافی پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ اکثر جب پیٹرول پمپ کی دستیابی جب بند کر دی جاتی ہے، پیٹرول پمپ شارٹ کر دیا جاتا ہے، اس حوالے سے سب سے زیادہ تکلیف عوام کو ہی دیکھنی پڑتی ہے، شہریوں کو اٹھانی پڑتی ہے۔ ابھی بھی جو لوگ ہیں رات کے اوقات میں 12 بجے کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ پیٹرول پمپ پر ایک کثیر تعداد میں پہنچ چکے تھے، پیٹرول ڈلوا رہے تھے، ریفلنگ کروا رہے تھے تاکہ بعد میں جو ہے انہیں کسی دقت یا پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جی بہت شکریہ نباز۔ مہنگی بجلی، اوور بلنگ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے عوام کی زندگیاں اجیرن کر دیں۔ شدید گرمی اور ہبس کے ساتھ بھاری بھرکم بجلی بلوں سے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا۔ ملتان میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا جن بے قابو ہو گیا۔ مہنگی بجلی اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے عوام کا جینا دو بھر کر دیا ہے۔ شہر اور گرد نواح میں 8 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ ضلع کچہری میں ہر گھنٹے کے بعد 1 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سے وکلا اور سائلین شدید پریشان ہیں۔ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے عدالتی معاملات بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ کل بھی اسی طرح ہوا ہے، روزانہ لوڈ شیڈنگ کا نہ کوئی شیڈول ہے، نہ پتہ چلتا ہے بجلی نے کب آنا ہے، نہ پتہ چلتا ہے بجلی نے کب چلے جانا ہے۔ ان اناؤنس لوڈ شیڈنگ ہے، بجلی کے بل بے تحاشا آتے ہیں، اس کے باوجود بجلی ہمیں نہیں مل رہی، اور بلوں کی بھرمار ہے، ٹیکسز کی بھرمار ہے۔ وکلا کہتے ہیں کہ بجلی کے زائد یونٹ چارج کرنے کے باوجود لوڈ شیڈنگ پر کنٹرول نہیں کیا جا رہا۔ پبلک مقامات پر بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے۔ لوڈ شیڈنگ نے عوام کا جینا دوبر کر دیا۔ کچہری میں بھی 5-5 6 گھنٹے لائٹ گئی رہتی ہے، اور اس وقت بھی کچہری کے اندر لائٹ نہیں ہے۔ صبح سے یہی ہے، 1 گھنٹے کے بعد 5 منٹ کی لائٹ آتی ہے پھر چلی جاتی ہے، کل بھی ایسے تھا۔ عوام بڑی پریشان ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ 195 یونٹ والے صارفین کو 206 یونٹ کا بل بھیجا جا رہا ہے۔ 195 یونٹ کا بل 3000 جبکہ 200 یونٹ سے اوپر کا بل 9000 روپے چارج کیا جا رہا ہے۔ ریڈنگ کم ہونے کے باوجود زائد بلنگ SDOs قسطیں کرنے کی بجائے میٹرز کاٹنے کا آرڈر دیتے ہیں۔ 202 یونٹ کا 16000 بل ہے، 202 یونٹ کا 16000 بل ہے، 15000 سیلری ہے میری، کیا گزارا ہوگا اس میں بتائیں ذرا؟ ہم تو بل نہیں دیں گے، ہم یہ بل نہیں دیں گے۔ سماجی رہنماؤں اور شہری حلقوں کا کہنا تھا کہ حکمران جماعت نے 300 یونٹ تک مفت بجلی دینے کا وعدہ کیا تھا۔ لوگ اب بل بھرنے کی سکت نہیں رکھتے۔ غریب آدمی خودکشی کرنے پر مجبور ہے، کاروباری سرگرمیاں ختم ہو کر رہ گئی ہیں۔ حکومت ریلیف دینے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ کیمرہ ٹیم ساتھی رپورٹر بلال یونس اور چودھری جنید انور کے ساتھ ماہر عمران نواز، روحی، ملتان۔ جنوبی پنجاب میں ہیٹ ویو کے بعد شدید ہبس کا راج، اوپر سے بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ اور اوور بلنگ نے شہریوں کے کڑاکے نکال دیے۔
बहावलपुर मैपको में अंधेर नगरी चौपटरा सैकड़ों सार्फिन के बिलों में जायद यूनिट डालकर स्लैब तब्दील कर दिए गए। ओवर बिलिंग से तंग घरेलू खवातीन भी दफातर के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। एयर कंडीशन दफातर में बैठे अफसरान खवातीन साइरिन को तारीखें देकर टुरखाने लगे। शदीद हब्स में खवातीन बेबसी की तस्वीर बन गयी। कहती है एक फ्रिज और पंखे का बिल 15,000 रूपए भेज दिया गया और फिर बिल की 2 किस्तें भी नहीं की गयी। घर में फाका कशी की सूरत हाल है, बिल कैसे अदा करें। खवातीन ने हुकूमत को रहम करने की अपील कर दी। बहावलपुर की ख्वाजा सिरा कम्युनिटी भी बिजली के महंगे बिलों से परेशान। रहनुमा ख्वाजा सिरा कम्युनिटी साहिबा को 774 यूनिट्स का बिल 52,000 रूपए भेज दिया गया। ना मेरे घर में एसी है, एक छोटा सा रूम कूलर है और बाकी पंखे वगैरह जो आम घरों में होते हैं। वही इतना बिल यानी कि 52,000, मेरी तो इतनी सैलरी भी नहीं है। हिंजार खान के शहरी भी बिजली की लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग से परेशान है। शहरियों का कहना है कि आम दिन से भी ज्यादा बिजली के बिल आ रहे हैं। बिजली की लोड शेडिंग शिद्दत इख्तियार कर गई है। हुकूमत हमारा मुआशी कत्ल कर रही है। शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि लोड शेडिंग कंट्रोल करके बिजली सस्ती की जाए। मुजफ्फरगढ़ में हीट वेव के बाद शहरियों को एक और अजाब का सामना। शदीद हब्स और गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग से शहरी बिलबिला उठे। कहते हैं हर घंटे के बाद बिजली बंद की जा रही है। वोल्टेज भी कभी ज्यादा और कभी कम हो रहे हैं। बिजली की बंदिश के बाद मुश्किलात का सामना है। मुल्तान में मरकजी तंजीम ताजरान बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ सिरापा एहतजाज। ताजरों ने विहाड़ी रोड पर गला मंडी के बाहर भरपूर एहतजाज किया। मुल्तान में मरकजी तंजीम ताजरान का बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ भरपूर एहतजाज। विहाड़ी रोड गला मंडी के बाहर एहतजाज की क़यादत चेयरमैन मरकजी तंजीम ताजरान ख्वाजा सुलेमान सदीकी ने की। सदर मरकजी तंजीम ताजरान जनूबी पंजाब शेख जवेद अख्तर, कन्वीनियर गला मंडी मुल्तान डिवीजन राजा मुदस्सिर, सदर पुरानी सब्जी मंडी राणा वैस समेत दीगर ताजिर रहनुमा भी एहतजाज में शरीक थे। ख्वाजा सुलेमान सदीकी का कहना था कि हमने एहतजाजी तहरीक शुरू कर दी है। अगर हुकूमत ने जालमाना टैक्स वापस ना लिए तो मुल्क गिर हड़ताल करेंगे। जो बजट पेश किया गया है ये सिर्फ ताजर कश नहीं है, ताजर कुशी नहीं है, पूरे पाकिस्तान के, चाहे वो ताजर हो, चाहे अवाम हो, चाहे गरीब हो, चाहे मजदूर हो, सिवाय इन्होंने अपने उमरा जो कि असम्बलियों में बैठे हुए हैं उनके अलावा सबके ऊपर इतने टैक्सेस लगाए हैं कि इंसान का जीना जो है वो हराम कर दिया गया है। मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है कि होश के नाखून ले। जो गरीब बंदा जिसकी पे 25,000 रुपये या 20,000 रुपये, उनके 50,000 रुपये के बिल आ रहे हैं, वो गरीब बंदा क्या करे, अपने आप को बेचे। कन्वीनियर गला मंडी मुल्तान डिवीजन राजा मुदस्सिर कुरैशी ने कहा कि हुकूमत ने बिजली के यूनिट मुफ्त देने का वादा किया था, वो वादा अब पूरा किया जाए वरना गरीब आवाम खुदकुशियां करने पर मजबूर हो जाएगी। हुकूमत ने ये वादे करे थे 300 यूनिट फ्री देंगे, पेट्रोल सस्ता करेंगे, आटा सस्ता करेंगे, दालें सस्ती करेंगे, आवाम को 1998 वाला दौर वापसी देंगे, लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं आया। हमें बजट में, हमारे बजट में हमें सजाएं मौतें दे दी है इन्होंने बजट ऐसा जालिम बनाया है। गरीब आवाम रो चुकी है, जिसकी तनख्वाह 20,000 रुपये ना, वो सिर्फ बिजली का बिल भरेगा, अपने बच्चों को कुछ नहीं खिलाएगा। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि हुकूमत ने इक़्तिदार में आने से पहले पेट्रोल और बिजली की कीमतें कम करने के जो दावे किए थे इन्हें पूरा करे, नहीं तो ताजिर दमादम मस्त कलंदर करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान। महंगाई से तंग आवाम के लिए एक और बुरी खबर आ गई। तामीराती सामान की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। महंगाई से तंग आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा। तामीराती सामान की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। सीमेंट का बैग 150 रुपए महंगा होकर 1450 रुपए का हो गया। सरिया 10 रुपए महंगा होकर 277 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। बजरी भी 35 रुपए फुट महंगी हो गई। ताजरों का कहना था कि टैक्सों की भरमार की वजह से तामीराती सामान महंगा हुआ है। टैक्स इतने लग चुके हैं, मिसलन सीमेंट की बोरी पे 150 रुपये जैसे आपने फरमाया इजाफा हो गया। एक तो वो इजाफा हुआ है जो हमें नज़र आता है, एक जो सीमेंट कंपनियां अपना मटेरियल ख़रीद करती हैं या बिजली के बिल देती हैं उस पर जो इजाफा हुआ है वो जो है ना उसकी वजह से 150 बढ़ चुका है और अभी कंपनियां ये भी कह रही हैं कि मजीद भी इजाफा होगा। शहरियों का कहना था कि घर के लिए छत बनाना भी अब मुश्किल हो गया। आम आदमी महंगाई से मर रहा है लेकिन हुकूमत को कोई असर नहीं। बहुत रेट हाई हो गया था जिसकी वजह से मेरा जो घर बन रहा था वो भी रुक गया है और मेरे बड़े भाई की शादी थी जिसकी वजह से वो भी डिले हो चुकी है। हमारे घर के हालात भी अब बिल्कुल वैसे नहीं रहे क्योंकि आप देखें कि जिस तरह हम स्पीड से जा रहे थे घर हमारा बन रहा था उससे है नहीं। जैसे इन्होंने एक तो इन्होंने टैक्स इतने डाल दिए हैं, अब लोग गरीब इंसान कहाँ जाए। ताजरों का मजीद कहना था कि अवाम के साथ ताजर भी महंगाई का शिकार हैं। महंगाई की वजह से कारोबार ठप हो गए। कैमरामैन मुगीस शहजाद के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान। तुरंडा मोहम्मद पनाह में महंगाई का तूफान थम न सका। बढ़ती महंगाई ने लोहा मार्केट को भी अपनी लपेट में ले लिया। ताजिरों के कारोबार ठप, गाहक ना होने से लोहा मार्केट सुनसान हो गया।
तरंडा मोहम्मद पना में महंगाई का जिन बेकाबू। बढ़ती महंगाई ने लोहा मार्केट को भी अपनी लपेट में ले लिया। गाहक न होने से मार्केट सनसान और दुकानदार परेशान। एक हफ्ते में सीमेंट की बोरी 350 रुपए महंगी हो गई। दुकानदारों के मुताबिक एक हफ्ता पहले सीमेंट की बोरी 1100 रुपए में मिल रही थी, अब 1450 रुपए की हो गई है। टीयर 240 से बढ़कर 270 रुपए, गार्डर 267 से बढ़कर 280 रुपए, जबकि सरिया 235 से बढ़कर 270 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। छत पर इस्तेमाल होने वाली टैल का फी हजार रेट 13,000 से बढ़कर 15,000 रुपए तक जा पहुंचा। दुकानदार ही कहते हैं कि करोड़ों रुपए लगाकर बैठे हैं, कोई खरीदार नहीं। महंगाई के बहस घर चलाना मुश्किल हो गया। कारोबार बंद है महंगाई की वजह से। पहले सीमेंट थी 1150 रुपए, अभी 1450 रुपए होगी। पहले सरिया था 235 रुपए, अब 270 रुपए हो गया। ग्राहक ले भी नहीं रहा, हमें भी कुछ भी फायदा नहीं हो रहा। हम दुकान के किराए भर रहे हैं और हमें पता नहीं हम क्या कर रहे हैं। शहरी का कहना है कि आए रोज बढ़ती महंगाई से घर बनाना मुश्किल हो गया। तमाम तमीराती मटेरियल महंगा हो चुका है। बच्चों का पेट पालें या मकान बनाएं। महंगाई इतना ज्यादा है कि टीआर, गार्डर, सरिया, सीमेंट, बजरी वगैरह जितनी भी बिल्डिंग मटेरियल है ना, सारा बहु महंगा थी चुके हैं। हूँ गरीब जवास्ती गाल का नहीं जो भी जा बढ़ावे होना पे रोटी टुकोर दी करे या जा बढ़ावे। शहरियों ने हुकूमत विभाग से महंगाई पर काबू पाने के लिए फौरी इकदाम करने का मुतालबा किया। कैमरा टीम के साथ गुलाम अली, रोही, तरंडा मोहम्मद पना। मुल्तान में खसरा के वार कम ना हो सके। महकमे सेहत भी बच्चों को खसरा से बचाव के लिए मुतहरिक। महकमे सेहत की खसरा से बचाव के हवाले से आगाही मुहिम भी जारी है। मुल्तान में खसरा के वार जारी। शहर के मुख्तलिफ अस्पताल में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान खसरा के 6 मरीज रिपोर्ट हुए। चिल्ड्रन अस्पताल में खसरा से मुतासरा 31 मरीज, निश्तर अस्पताल में 7 और साउथ अस्पताल में 5 मरीज जेर इलाज हैं। 1 जनवरी से अब तक खसरा के 708 मुश्तबा अफराद मरीज रिपोर्ट हुए, जिनमें से 480 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मीजल के केसेस की जो इंटेंसिटी कुछ अर्से पहले थी वो बहुत कम हो गई है। लास्ट 24 आवर में देखें तो 6 केसेस रिपोर्ट हुए हैं सिर्फ, जिसमें से 4 चिल्ड्रन में एडमिट हैं, 2 साउथ सिटी में एडमिट हैं हमारे DHQ में। अगर बात की जाए तो टोटल एडमिटेड जो थे वो 43 थे, जिसमें से 31 जो हैं वो चिल्ड्रन में थे, 7 थे निश्तर में और 5 थे साउथ सिटी में। महकमा सेहत हुकाम के मुताबिक अभी 32 मरीजों की रिपोर्ट का इंतजार है। CEO हेल्थ डॉक्टर फैसल कैसरानी का कहना था कि वालिदैन अपने बच्चों को खसरा से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। हमारी टीमें अब भी जाके फील्ड में प्लान कर रही हैं। मेरा सिर्फ ये मैसेज है कि अपने बच्चों को वैक्सीनेशन करवाएं। उसके साथ अगर खुदा ना खास्ता कोई बच्चे को बुखार या उसके साथ दाने वगैरह नहीं, मुस्तनद डॉक्टर से इलाज कराएं। डॉक्टर फैसल कैसरानी का मजीद कहना था कि महकमा सेहत ने तमाम अस्पतालों में खसरा के मरीजों के इलाज के लिए खसूसी इक़दाम किए हैं। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ बिलाल नियाजी, रोही, मुल्तान। जलालपुर पीरवाला में M5 मोटरवे इंटरचेंज पर तजावुजात की भरमार। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर तजावुजात माफिया का राज है। जलालपुर पीरवाला में मोटरवे M5 इंटरचेंज पर तजावुजात माफिया का राज। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर भी तजावुजात माफिया ने पंजे गाड़ रखे हैं। मोटरवे इंटरचेंज के ग्रीन बेल्ट एरिया पर हेयर सलून और मुख्तलिफ अशिया के स्टॉल सजाए गए हैं। 7 रेडियों की भी भरमार है, जिससे न सिर्फ राहगीर तंग होते हैं बल्कि ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर होती है। ये तजावुजात हादसात का सबब भी बन रहे हैं। तजावुजात वालों ने यहाँ पे भरमार मारी हुई है। किसी को आने जाने के लिए, हर किसी को आने जाने के लिए बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। एक्सीडेंट यहाँ पे मामूल बन चुके हैं, कोई समझ नहीं आती कि क्या हो रहा है। यहाँ पे आला हुकाम से अपील है कि वो इस बारे में नोटिस लें और इनको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करवाएं। शहरी कहते हैं तजावुजात के खात्मे के लिए इंतजामिया को 12 मरतबा दरख्वास्त दी, मगर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी। दूसरी तरफ इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि मसरूफ शाहराहों पर नाजायज कब्जा की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। ऐसे अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बज़ाहिर मामूली नजर आने वाला यह मसला जल्द हल ना हुआ तो यह तजावुजात हादसात और ट्रैफिक की रवानी में खलल का सबब बनते रहेंगे। इंतजामिया को इस मामले पर फौरी एक्शन लेने की जरूरत है। कैमरामैन अली हसन के साथ वकास सिद्दीकी, रोही, जलालपुर पीरवाला। खानेवाल रात के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इस्माइल खाड़क ने लाइसेंसदारान के हमरा मुहर्रम उल हराम के मरकजी जुलूसों के गुजरगाहों का दौरा किया। मजीद अफसर जान लेते हैं मोहम्मद नदीम मुगल से। हराम के मरकजी जुलूस के रूट का जायजा लिया डिप्टी कमिश्नर खानेवाल और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर है। उनके हमरा जो है अमन कमेटी के मेंबरान भी और खासतौर पर हमारे लाइसेंसदार मीर बाबर जो हैं वो भी उनके हमरा और मुख्तलिफ मकामात पर रुककर उन्होंने सिक्योरिटी का जायजा लिया, इंतजाम का जायजा। इस पर मजीद हम बात करेंगे। हमारे डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी साहब मौजूद हैं। सर, मुहर्रम उल हराम के मरकजी जुलूस के रूट का आपने जायजा लिया है और खासतौर पर लाइसेंसदार मीर बाबर साहब भी आपके साथ हैं, इंतजाम का जायजा लिया, क्या कहेंगे?
تو یہ انشاءاللہ کی ماشاءاللہ بہت اچھے انتظامات ہیں. سیکیورٹی کے حوالے سے فول پروف انتظامات ہوں گے، وہ ڈی پی او صاحب کریں گے. جو ہمارے عزاداران ساتھ ساتھ جلوس کے ساتھ پروسیشن کے ساتھ آئیں گے، ان کے لیے انشاءاللہ گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے سبیل کا انتظام بھی ہم ساتھ کریں گے. وہ میں نے احکامات جاری کر دیے ہیں ہماری میونسپل کمیٹی کو، اے سی صاحبان کو، اے ڈی سی جی کو. تو انشاءاللہ یہ بہت ہی اچھا ہمارا پرامن طریقے سے ہوگا. انتظامات کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر بتا رہے تھے، سر سیکورٹی کے حوالے سے آپ نے جائزہ لیا مرکزی جلوس کے روٹس کا، کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے اور ڈی سی صاحب دونوں نے اور ہمارے امن کمیٹی کے ممبر اور لائسنس دار سب کے ساتھ مل کے ہم نے اب جائزہ لیا ہے. انشاءاللہ ہمارے سٹی کا مین مرکزی جلوس ہے، انشاءاللہ سب مل کے اس محرم کو پیسفل بنائیں گے اور محرم کی جو ہماری روایات ہے خانے وال کی پرامن، وہ انشاءاللہ اس کو زندہ رکھیں گے اور آگے چلا کے جائیں گے. جی انتظامات بہتر ہوں گے، سیکورٹی بہتر ہوگی. میر بابر سے جان لیتے ہیں، کیا کہیں گے انتظامات اور سیکورٹی کے حوالے سے کتنے مطمئن دکھائی دیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے ڈی سی صاحب نے فرمایا انتظامات کا، تو ہمارے لیے یہ بڑی قابل ستائش بات ہے. ہم ان کے مشکور ہیں کہ یہ ہمارا اتنا خیال رکھ رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم بھی ان کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے ان ایام کو گزاریں. جی بالکل، جہاں ڈپٹی کمشنر کہنے کہ انتظامات بہتر ہوں گے، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کہنا سیکورٹی بہتر ہوگی، وہیں ہمیں انجمن حسینیہ کے جنرل سیکرٹری ہیں میر بابر، وہ خاصے مطمئن. شکریہ ظاہر سرفراز. اور اب بات کریں گے بھاولپور میں محرم الحرام میں امن قائم رکھنے کے حوالے سے اجلاس کا انعقاد کیا گیا. چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کی شرکت. کہا کہ محرم الحرام میں امن قائم کرنا سب کی ذمہ داری ہے. محرم الحرام میں امن قائم رکھنا سب کا قومی فریضہ ہے. بہاولپور میں اتحاد بین المسلمین کی زیر صدارت اجلاس. چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کہتے ہیں، محرم ہو یا عام دن، یہ ملک آپ کا ہے اور ملک میں امن قائم رکھنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. ہم سب کو اس میں حکومتی و انتظامی اداروں کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا کہنا تھا کہ محرم میں امن قائم رکھنے کے لیے تمام مساجد و امام بارگاہوں میں اختلافی بات کرنے والوں کو دعوت خطاب نہ دی جائے. تمام مسالک کو ایک دوسرے کی دل آزاری سے بچنا چاہیے. اجلاس میں ریجنل پولیس آفیسر بابر سعید، کمشنر نادر چٹھا، ڈپٹی کمشنر ظہیر انور اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اسد سرفراز خان سمیت دیگر نے شرکت کی. کیمرہ مین اکرم شاہین کے ساتھ محمود ظہیر، روہی، بہاولپور.